Siku nyingi nilifanya dhambi. Imba sote. Siku nyingi nilifanya dhambi. Sikujua neno lako. Tunasema asante kwa Mungu ambaye alitupa nafasi ya kusimama hapa mbele yenu kwa siku ya leo. Tunasema jina lake libarikiwe, kwa sababu tunaamini kwamba tutabarikiwa pamoja. Tutapitia kurapele ya somo yenye tulipitia Dimashe tulipitia somo ambayo nasema uhodari ndani ya wokovu. Nilipata baraka kidogo ndani ya ile somo. Nilienda kuona gisi uhodari inapatiliwa mtu ambaye amekwisha kusikia neno la Mungu. Ukishasikia neno la Mungu, Mungu anakushindikiza na zawadi ya kupata uhodari, kwa sababu Meshake na Abednego walikuwa wahodari, walionekana wahodari mbele ya mfalme, kwani walikuwaka na wanashindikiziwa na Mungu. Mungu ndiko pamoja nao.
na wakaweza shinda ile examen ambayo ilipitikanaka. Na tutaweza kupitia somo yetu ya leo ambayo hii na kichwa sijetu nasema uzima, kazi ya damu ya Yesu Kristo kwa mwanadamu ndani ya ulimwengu wa giza. Sije nasema kazi ya damu ya Yesu kwa Mkristo ndani ya ulimwengu wa giza. Utaipata ndani ya kitabu cha Mathayo sura 5, Mathayo sura 5 mstari wa 13 mpaka 16. Mathayo sura 5 mstari wa 13 mpaka wa 16. Msomaji ataweza kutusomea mashairi. Mathayo 5:13 inasema hivi: ninyi ni chumvi ya dunia, lakini kama chumvi imeharibika, itatiwa nini hata ikolee? Haina tena, haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hawezi kufichwa kama ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuweka chini ya kitunga, lakini juu ya kinara, nayo inaangaza wote walio nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, waone matendo yenu mazuri, watukuze Baba yenu aliye mbinguni. Asante kwa usomi. Mashairi haya ni mashairi ambayo Yesu yeye mwenyewe alikuwa anaambia wanafunzi. Alitumiaka mfano mbili. Mfano ya kwanza ni chumvi na mfano ya pili ni mwangaza ama lumiere. Maana Yesu alitumiaka chumvi na mwangaza, na iko na tafuta onesha, na iko nakumbusha wanafunzi jinsi wanapasha tembea, wanapasha maisha yao inapasha onekana vizuri kama chumvi ikolee matendo yao yanapasha kolea kwa kila mtu ambaye anaishi pembeni yao katika dunia. Na ile mfano ya pili aliletaka kwa wanafunzi ili awaoneshe lumiere. Maana akasema akatumia lumiere juu awarapele gisi maisha yao inapasha angazia fasi yote ambayo wanaishi, na inapasha angazia mahali pote ambapo wanapita, na vitu vyote ambavyo wanafanya maisha yao inapasha onekana amo nuru. Tutadefinire chumvi kama ni nini, na vile vile tutadefinire lumiere ama nuru kama ni nini. Nilipima fanya research nimesikutia vyote ku preparation leo, ndasema kelke zenye nilitia. Maana chumvi inamaanisha utamu wa kitu. Sasa vile unaweza piga chakula kama utie ndani chumvi, vraiment watu hawakula. Amweke na huko mgonjwa na mashakukataza kukula chumvi. Mimi naona unakasema lakini unashikaza kama unatafuta chakula inaweza pita na hamuna chumvi. Kisha chumvi inamaanishiwa sawa verite. Chumvi inamaanishiwa vile vile sawa mwangaza. Juu ikishakolea vile mchakula inakuwa sawa mwangaza yenye sawa unakula unasikia kabisa chakula iko mtamu. Na vile vile chumvi ina protege chakula. Sasa vile ninaweza sema makayabu.
Makayabo wanapasulaga makayabo, wanatumikisha chumvi, wanatia ndani ya makayabo chumvi ili protege zile makayabo, hata ifanye kama nafasi kungape, lakini sina experience. Inaweza kwa siku za mingi juu ile chumvi na walitia ndani ya ile samaki, na ile chumvi ndio na protege kwa ile samaki. Na protection maana yake, protection yetu tunapaswa onekana na protection kama tunafananishwa na chumvi. Hatuwezi oza, hatuwezi faa kitu, hatuwezi faa kia mbaya kenye hakistahili kwa Mungu, kwa sababu tunalinganishiwa na chumvi. Tutasoma shairi moja moja, wenda kusomea tena shairi zenye tumesoma, tutasoma moja moja nikileta tafsiri kidogo. Ninyi ni chumvi ya dunia. Rebie, unaweza isha pale. Mashairi nasema ninyi ni chumvi ya dunia. Nilisema gisi Yesu aliambia hii mashairi wanafunzi wake. Na si enjoy ile mashairi ingine natufuata huko. Anasema ninyi ni chumvi ya dunia. Maana yake ni mfano yenye nasie na tukosene. Tuko chumvi ya dunia. Na kusema tuko chumvi ya dunia ni kuonesha gisi nilisema matendo yetu inapaswa onekana, inakolea mbele ya kila mtu, mbele ya ulimwengu yote. Tuende ku parti ya pili, tuendelee. Lakini kama chumvi imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Très bien. Lakini chumvi itatiwa nini hata ikolee? Endelea kidogo. Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Très bien. Vraiment bila kusema bongo pale nilikuwa na difficulty kidogo. Nitasi papa muhayana papa tahanga watatueklesire kidogo kuhusu kale kapati kidogo juu na mie karibu sana. Asante sana na Mungu akutie nguvu. Na kama shairi linasema ninyi ni chumvi ya dunia, maanake inahakikisha kwanza ya kwamba kupitia kazi ya Kristo dunia ilipata neema ya kupata chumvi kupitia wale waliookolewa. Na kama anasema chumvi ikiharibika, Siverse ilianza inasema ninyi ni chumvi. Inaonyesha tena, lakini kama chumvi ikiharibika haifai tena kwa kitu chochote, inaomba tu kutupwa nje na kukanyangwa na watu. Tunapofika pale tunajiuliza, si madhehebu zinajua ya kwamba chumvi inaweza kuharibika, tena inafanya nini? Tena kesho inarudia tena inaenda mamboga. Mungu anasema hapana. Ndio vile madhehebu inasema. Lakini kwa Yesu yeye alionyesha ya kwamba kama mtu amekuwa chumvi, maana yake ni chumvi tu. Na kama inawezekana wewe ukuwe muujiza ya kusema chumvi iliharibika, maana yake ile haina tena kazi yoyote. Okay, kitu ambacho tunajua kina konserve vitu vingine kusudi visiharibike ni nini? Ni chumvi. Sasa chumvi itakonserve vingine visiharibike, nao tena ifanye nini? Tena iharibike. Maana Yesu alitaka aonyeshe ya kwamba kama umekuwa chumvi uko na neema. Lakini kama umekuwa chumvi kwa mawazo, na mtu anaweza kujifanya chumvi na kusema mimi ni chumvi, ile ikionekana imeharibika, maana ile haifai tena, hakuna kurudia tena. Na mwandishi mwingine ndio alisema mtu wakati anapoonja utukufu wa neema ya Mungu na nyuma ashindwe, Biblia inasema haiwezekani kumfanya tena upya.
Na Biblia inasema na pepo ngapi? Zote na zenye zilibakiaka zinafanyaka nini? Zinakuya zinarudia. Maanake Mungu alitaka kutuonyesha kwamba tuko na neema sisi kuwa chumvi, tuko na devoir ya kutengeneza vinavyoharibika. Hiyo kazi yetu sisi, tena hatutaharibika. Ulijiuliza juu ya likayabo, mimi nilikomaza mlikayabo. Likayabo yenyewe ilitiwa chumvi ya mzuri ya kutosha. Manake kadiri unaiweka kadiri inaenda kuleta uzuri, kadiri unaiweka inaenda kuleta sasa uzuri zaidi, na iko na conservation ya siku kabisa na kutosha kama ilitiwa chumvi. Asante. Anaita ongezea kidogo. Asante kwa mwalimu na asante kwa mwenye anatupatia nafasi tuzungumuze maneno ya chumvi. Intervention ya kwanza ya Tahanga inajenga. Wale wanadanganyaka sema huyu alikuwa chumvi, akuye huku tunaenda mtulie tena chumvi. Wadi Yesu alisema yake yeye kama alizena chumvi ikaharibika, inafaa kwa kutupwa na kukanyagwa. Lakini natafuta kusema chimiquement, tukamate nitoke ndani ya Biblia kwa namna ya composition ya chumvi de NaCl, iko impossible kuikuta imepoteza ile asili yake na iitwe tena chumvi. Ça c'est l'impossible. Dieu solitaire akasema ile ikafika musikaribia. Alors natafuta kusema nini? Yesu mconjugaison literature ya pale kwenye tunasoma alisema ninyi. Alo, allez-y. Ninyi. Hakusema ninyi mutakuwa, ninyi mulikuwa, ninyi muwe, alisema vous êtes. Kama Yesu anasema kitu kiko vile, nani atakipinga? Wenye nasema ni chumvi bako pale na muko mwenye nitaexagere. Wenye naambia ninyi ni chumvi, mtaya mmoja mwingine mnayo kama Yuda iko pale. Ni chumvi haiko chumvi? Ni chumvi haiko chumvi? No, Yesu a dit ninyi. Haleluya. Alafu tunatafuta kuona wapi chumvi ilipoteza utamu. Nisikike, wakati sisi tulikomaa kwetu chumvi ilikuwa inatokeaka Bunagana. Bunagana kulikuwa kunatoka vitu viwili, chumvi na carburant. Carburant soit essence, soit pétrole, soit mazout. Kama banapagiza chumvi na petrole gari moja, kulikuwa kunawaka kieki taharibika. Mnanisikia? Kama chumvi tu mazuti ilimwangikia ndani, itabaki chumvi. Munisikie, itabaki chumvi, lakini mwende mwikuli. Si vile? Kuna watu mwenye kasikia harufu ya mazuti bado anatapika. Sasa aikule. Alafu kama chumvi ilimwangikia ndani kitu kingine cha nje, pale ndio msikie die. Ni chumvi, lakini napokea kitu kingine cha nje kenye uwezo kuliko yayo chumvi. Sababu tumesema chumvi mkahitaji kukonserve kitu, mtumie nini? Mtu amelumia, mnapenda aponyo, mnatumia nini? Sasa ayo ipate kitu kibaya kuliko yayo, baitie kumboko. Awasha kuliwa kwa umunyumuwe, shawa munyumba. Savedi. Banasemaka mulitupike na namna gani? Hakuna mwenye atakula sababu chumvi ilikuwa na kitu kingine. Na wanapenda imwangike. Sasa mwenye naye akasema kumwanga hii chumvi yote, niende ninunue nyingine nezechange zitamaliza kale kabaya. Kosekase ni nini papa Modeste? Ndiyo, yenye nunuliwa na yenye ilikuwa inaharibika, ngapi njoo itakuwa je? Yote itaharibika. Savedi wakati Yesu alisema mkiona tu chumvi mnasema hii chumvi ilishakuwa na itilafu. Ya kukazana nao ni kusema hii ipite tuwe kwenye watu wanakanyangaka. Pourquoi alisema nini au sisi ni chumvi. Amen. Sisi tutakuwa chumvi. Sisi tulikuwa chumvi. Sisi ni chumvi. C'est l'affirmatif ya Mungu anakuwa anasema wewe ni hivi. Hata udispute hakuna mwenye anakujua sawa Mungu. Anasema wewe ni chumvi. Sabidini huko nini? Alafu mtu anakasema wewe huko chumvi, inaomba unilimie kisha utakuwa chumvi. Upige magoti hapa mchana mzima utakuwa chumvi. Tu sasa vie na akili ya mtu mwenye anapenda tawale mwenzake katika kupoteza utamu. Watu wamepoteza utamu na wanapenda waekalishe wengine ndani ya kupoteza utamu, lakini confirmation Yesu ni ninyi ni chumvi. Asante.
Merci beaucoup kwa mwangaza huu, nimebarikiwa tena zaidi. Asante sana. Tutaenda kushairi la 14. Utaweza kutusomea? Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kufichwa kama ukiwa juu ya mlima. Aisha kwanza pale anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nuru nilisema inamaanisha ukweli, nuru inamaanisha utakatifu, nuru vile vile inamaanisha baki, nuru ina eclaircir kwenye kuko giza. Maana kesa kama unapenda sasa vile kwetu kuma village mbele na wanatumikishaka wanaitaka bisinganicha kama mnanijua sijui. Ile njoka mwangaza kenye unasimaka marani kadogo, metal kadogo nako kanakusaidiaka upite ufike kwenye unaenda. Kama ni kubalete nyoka haezi kunuma na uko na kiu. Kisha nuru yenye wanasema hapa iko sana, ni nuru lule lwa kabani. Kisha lule nuru sijue kama lunaweza kosa angazia kwenye kuko giza. Na hii nuru inatufundisha gisi sisi ni nuru ya ulimwengu. Maana kifasi yote kwenye tunapita ifo tunaangazia matendo yetu, tunaangazia fasi yote ambapo tunapita, na kila mmoja aweze kusema ni mtu gani huyu. Fasi yote hata mkazi kwenye hawakuonake, ushaenda Durba, ushaenda wapi, hawakuonake. Mema matendo yako napasha kuwa na mwangaza uonekane, na mbele ya kila mtu ajue iko sawa, ashapata kitu kipya. Tutaendelea na mashairi, tutaenda kupwe endelea Verse ya 15 nasema. Hapana, yuru kidogo 14. Mji kama Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kufichwa kama ukiwa juu ya mlima. Asema mji haiwezi kufichwa kama iko yulu ya mlima. Saka mwingine kiko yulu ya mlima, atakuwa tokea mpale unakaonaka na uko napita. Nasema kala nika mlima. Resamani ilikuwa huku nunu. Ulikuwa una mulima iko yulu mekuko watu. Nasema pale maana yake kuko watu, na nikapanda nikafika pale ndauliza njia watanionyesha. Makika mwingine kaiko kumulima hakaficha macho. Na kana kuwaka msaada kwa watu wengine. Make ni kusema ile mji inamaanisha sisi wa Kristo tushakapata, make tuko na imani yenye natuongozaka, na ile imani hakuna mwenye anaweza ificha. Sawa, ushapata imani haificha make hata ukue haye. Ile imani inakuonesha nafasi yote kwenye unaenda. Imani yenye shapata inakupatiaka mwangaza kwenye unaweza pita. Imani yenye shapata inachaka unakuwa mshindi mwingine ndio shapata, na unaonekana kuwa wa imani yenye iko na msingi popote kwenye unaenda. Tuendelee Kenze. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya kitunga, lakini juu ya kinara, nayo inaangaza watu wote walio nyumbani. Tulisema kazi ya mwangaza ni kuangazia watu, na tulisema mwangaza ni inamaanishiwa saa vile matendo yenye haificha maki. Hata upite fasi gani, matendo yako hayezi weza kupotea. Unakoka nako unaonekana kama uko tu na Yesu. Matendo inakoka nako unaonekana, na ile matendo inafuatiliwa na imani yenye ushakuwa nayo. Na ile imani hakuna jinsi unaweza itoka kama tu ushaipata. Unakoka tu na uko na ile imani, na njoo yenye nakuongozaka vizuri mwenye uko na tembea ndani yake. Tuendelee kidogo. Hivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, waone matendo yenu mazuri, watukuze Baba yenu aliye mbinguni. Très bien. Nasema matendo yetu ongeza sema
vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu. Très bien. Anasema vile vile nuru yetu iangaze mbele ya watu wote. Bake Mungu Yesu alitumia hii, sijui kama alikuwa anatafuta sema, alikuwa anatafuta wafaire comprendre gisi nuru iko na uwezo mkubwa sana. Maana na ngazi yaka unakosa kama fenomene gani mtu hawezi comprendre. Sasa ushapata tu uzima, vyote vinafanyika inakuwa matendo yenye uko natembea ndani yake, nuru inaonekana kupitia imani ushapata, nuru inaonekana, na ile nuru inaletaka upendo muweye. Ile upendo inakuwa ya nguvu sana yenye mtu haiziweza eleza. Inaletaka vile vile uvumilivu, inaleta kupardone, inaleta kusamehe. Ile nuru inaletaka vya mingi siweza kuvisite. Atuka nuru niliona ni kitu kabambi ambacho kinaweza kutusaidia tukitembea ndani yake katika kuenda mbinguni. Tutaweza kusoma kitabu cha Waroma sura 6. Waroma sura 6 mstari wa 4. Waroma sura 6 mstari wa 4 inasema hivi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika kufa, hata kama Kristo alivyofufuka toka wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo tutembee katika upya wa uzima vile vile. Très bien. Maandiko inatuonesha gisi Yesu alipozikwa tulizikwa pamoja naye, na alipofufuka tukafufuka pamoja naye, na pale ndio kwenye tulipata maisha ya kuishi nuru. Maana sasa Yesu alikufaka na sisi tukazikwa naye, tukafufuka tukapata maisha mapya, na ile maisha mapya ndio yanatuwezeshaka kuenda ndani ya nuru ambayo niko nasema. Na Yesu aliambiaka wanafunzi ase watembee ndani ya nuru. Alikuwa anajua gisi wanashindana na Yesu. Alikuwa anajua degree yenye wanaweza ishi naye naye wala wanaishi matendo ni wanaishi pamoja na Yesu kwenye wengine watu viko. Na watu wanaweza kubarikiwa kupitia ile matendo yenye wanafanya, na mko mwenye anaweza funuliwa kupitia ile matendo. Jo somo ambayo tulipenda tupitie kwa leo. Kwa mwisho tutakuwa na verse ya mwisho ambayo nasema iko mu kitabu kia Waefeso sura 5. Waefeso sura 5. Waefeso sura 5 shairi la Waefeso sura 5 shairi la 8. Waefeso sura 5 shairi la 8. Kwa maana zamani mulikuwa giza, lakini sasa mumekuwa nuru katika Bwana. Mutembee kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Très bien. Mashairi natuonyesha gisi sisi ni nuru kupitia, tunaweza kuishi nuru kupitia Yesu Kristo. Mashairi yenye iko tu presque saa ya Waroma vinasema presque vimoya. Kupitia kifo cha Yesu Kristo tulipata kuweza kuishi nuru na kuweza kuishi kama chumvi. Na katika mashairi haya nilienda kuona jinsi kama mtu ashaka kuwa na nuru ndani yake, anaishi nuru ndani yake, na vile vile fasi yote ambapo anaishi kunaweza kuonekana kwamba yeye ashakapata nuru, wala yeye ni chumvi. Yote yenye anafanyaka vinakuwa vya mzuri na vinaonekana kwamba yeye ashakapata kitu kipya kupitia Yesu Kristo
wakati alipokufa. Ni kusema sawa vile sisi wa mama ushakapata nuru, wala unaishi nuru yenye nasemeka hapa ndani ya kitabu. Kazi yako maana ile nuru ni kuonekana hata nyumbani, hata kazini, fasi yote, na kwa watoto na kwa bwana wako napasha onekana. Bwana anakuwa anajua huyu ashakapata kitu kipya, na kupitia matendo unafanyaka. Na si tu sie wa mama, watoto wanajuaka degree yako ya kuonekana kwa hii nuru yenye tuko asema. Baki kama tu ushapata nuru na watoto wanajuaka. Kama matendo yenye unafanyaka mbele yao, unaweza for example unaweza useme kujuma tutakuwa nasoma kitabu hata moja wala mara pili. Wanapoka na mara mama nasemaka kila semene tukue nasoma kitabu. Na sasa utaexplique unapokuwa na valeta maana yake mjia yenye mko nayo wewe na kanisa yenye unashiriki ndani. Sababu vile sisi wa Merse unajua sie doctrine yetu ni nini. Wewe mama unapasha kuwa na wakati kidogo ya kukana na watoto, unakuwa nawaonesha wapi kwenye mnapitia na wapi kwenye mnapenda mpitie ili muweze kufika mbinguni, na kuwaonesha gisi ya kuishi hata kama haelewa wala kama hafunuliwa ile saha ofira amezirike huko na mfundisha, anaweza funuliwa kupitia wewe mama. Ni rapele kidogo yenye nilipenda niambie wa mama, tukue na wakati ya kukuwa nekala na watoto, kuwaonesha wapi tunapitia na kuwaonesha nini tunapenda tufanye ili tuweze kuendelea kuonesha ukubwa wa Mungu na kuonesha gisi tushaka pata kitu kipya ambacho kinaweza kutusaidia ndani ya maisha ya umilele wetu. Niko na example kidogo. Maki nini sawa alisemaka kwa mama seme wanatafuta mtu mwenye atafundisha kwa mama. Nilikuwa sina nini tu nikasema nienda fundisha. Bene nilikuwa kwanza nilisema maki naisha nisukua kuprepare kumbe ni nguvu. Maile ilikuwa kama zamani na ningali mtoto. Papata hakasukuma akafikaka Kirumba akafundishaka kama ni papa asema alifundishaka Mephibosheth. Kisha ile soma nikaonaka yeye anaweza kusoma somo ya hivi na watu wote naona basha kwa sababu anabarikiwa na kosa kama ni papa nishasahau. Unasikia watu wanabarikiwa unapowajiuliza utafikia hivi kisha ile nakuwa tiko mumia nasema ifo nifikia hata ni boya kusema nina simama mbele ya mkutano ya watu wangi kuzidia hapa niweze kusema neno yenye tabariki ile ambayo nilisikiaka na ile ambayo inaendelea kunipatisha uzima hata nikiwa katika dunia. Hauwezi kujificha kwa sababu uko Mungu. Simeangaza basi. Prema na ile mwangaza inasaidiaka sana saa uko na iaplike. Saa vile walimu wetu anakuwa kiko nafundisha sama huko mtoto mwanakuwa sema amienda kwaka vile wale kunya pasha kwa saa fulani mekupitia ile kukuwa na kuya kukanisa kukuwa na kuya anaweza funuliwa naye anafikia ile nivo ya kusikia ile maneno ya kujua gisi tunaweza ishi sawa chumvi na kuangaza kama nuru, na jina la Bwana nalitasifiwa kupitia matendo ya ule mwenye aliona. Ni kusema watoto hatupashe kwa na waacha kunyumba. Hata ni mtoto mdogo mwenye amezaliwa sasa huyu na yule mwenye ameonekana leo ndani ya kanisa anapasha fundishwa na ngali vile haya sema haya fali ndio nafundisha saa ya kanisa haiko saa kuleta fundisho. Saa ya kanisa mtu anabebaka Biblia. Basi leo kama mama wako na Biblia huko lakini
Très bien mama Esther. Vraiment kukuwa na Biblia na ile inaweza bariki tu mtoto. Amna mama sana ile kwa dimashi hakosake Biblia. Hata shaka kwa mala shaka na venda transenga. Naona ya mali kwa kama hakosake Biblia. Na kupitia ile anakuwa na beba ile Biblia. Sasa isoma alikuwa soma verse. Sasa ile verse ndio itambariki na inamuokoa. Mgeni anafanyaka. Vraiment Mungu abona tusaidia. Surtout si wa mama sije tunabebaka familia. Hata baba hawashindani na watoto sana sasa. Sije tunakuwa na watoto sana. Unakuwa na muda wa kuwaelekeza. Mtoto unaweza mwambia useme bana somaka verse hai unamfundisha kwanza. Mimi kisi ya kusoma kitabu cha kwanza nilifundishwa na mama. Na tumekalaka magharibi na siyo soma na malaki kusoma na nguvu. Kisha anatuambia sasa wanatafuta chapitre hii anakuonesha. Kila mtu anakuonesha sasa nilimwambia wanatafuta chapitre hiyo unatafuta verse wewe peke unatafuta ukishapata anasema usome. Na hiyo na experience yenye nakuleta wewe mtoto. Unasema wanasoma kitabu hivi. Na unakuwa na juhudi ya kukuwa na kitabu kukanisa. Unafika mkanisa naona nasikiliza kama mwalimu atasema tusome nini. Akishasema naona unatafuta. Na kupitia vile vyenye uko natafuta vyenye niko nafundisha kisha visoma wewe peke unavisikia. Vinaleta kafunuo kwa watoto. Haiko kusema watoto hawasikiagi huko mwenye anasikiaga mbele ya wakati na mwenye anaweza maana yake kusikia haina haja. Hata mtoto hata mzee huko kila mtu iko na wakati yake ya kusikia. Alafu kutayarisha kila mtu ikikuwa na surtout Biblia mikononi. Unamfundisha mtoto surtout gisi ya kuishi. Hata kama anaweza ona kama ni sheria wala inakuwa saa sheria inasaidia quelque part. Ile ni exhortation nilileta kwa mama ambaye iliacha naleta asome ya kusema sisi ni nuru. Na sisi kukua nuru inamaanisha gisi tunapasha angazia fasi yote ambapo tunapita. Na sisi ni chumvi. Maneno ambayo yanatoka kinywani mwetu inapasha kuwa na utamu kwa kila mtu. Na jina la Bwana litaweza kubarikiwa na watu wataweza kusifu jina la Bwana kupitia matendo ambayo tunafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Ninapenda mbele muongozi akamate mkutano. Nataka kuexagere. Alilomba mama mbati Biblia hiyo msitie kama mko nazo. Mko mnaacha blagi huko. Hamoni kama unasikia haya. Asi hamsikie haya. Mweke Biblia chini. Mabafie na wanaonesha. Usipendi kusema na bafie mwenye alisema iko nasema mama. Wakati uko nasema mama sasa na baba nao hamsikii lakini haya. Bwana baambia yenu na baba nao mlikuwa utafuta Mungu. Mama ndio anabaambia gisi hamuna akili. Biblia zinawachukisha. Epi wakati somo natokea kwa mwenzenu anasema wa mama, Eglise de maison zinajengwa juu yenu. Nyinyi mnashindaka na watoto. Kisha mnafuka kama mkwemba mnatembea hivi. Hamjui kama mna wajibu nyumbani. Na watoto wenu wanaposhindikana hamujali hata. Sitawaambia haleluya. Siwaambie amen. Ninawaambia mbadilike. Na dimashi nayo kuji nitalomba ruhusa niulize Biblia ngapi ziko kwa mikono ya mama. Tutakuwa tuna wamama. Sipendi kusema wa vijana, sipendi kusema wa wasichana. Wamama, Biblia hamjui kusoma mnajua. Inawachokesha mnaisikia haya. Karibu muongozi kwa neno lako. Tunasema asante.